السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نقدموا الكور ديال لي سويت ريال. دونك لي سويت هما بالأوناغاب هما المتتاليات. دونك لي سويت هما المتتالية. تخي سويت متتالية. بيان. دونك بروميير بارتي غنشوفوا فيها ديفينيسيون ديال سويت. دونك نعرفوا تعريف ديال السويت. شنو هي السويت؟ دونك اون سويت est une application U de N dans R. Très bien. Au lieu de N vers R. Très bien. Donc, suite, parce qu'on appelle, on dit que suite, donc il y a مجرد واحد application يعني تطبيق من N نحو R. Très bien. Donc, au lieu de N dans R. في R. Très bien. Donc, il y a واحد l'application de N dans R. Très bien. يعني l'antécédente appartient à quoi? À N. Et de N par exemple appartient à quoi? À R. Très bien. Donc pour N appartient à N, on dit que U de N, donc U de N avec N appartient à quoi? À N. Donc U de N par U de N. يعني كنكتبو on note donc notation donc U de N على هاد الشكل نكتبو على هاد الشكل ب U N. Donc U تحت N. Et on appelle N terme au terme général. Donc هاد U N on appelle كنقولوا ليه N terme أو terme général. Très bien. Bien. Donc suite هي مجرد واحد ابليكاسيون دو ان دون ار. تري بيان. كنرمزوا ليها بهذا الشكل اون نوت سا. Bien. Donc ça on appelle terme énième terme ou le terme général. Très bien. Donc on a un exemple, par exemple suite U de N dans R. N associé à quoi? Par exemple 1 sur N. Très bien. Donc, I, par exemple, égale à donc, N étoile. Ok? Donc, 1 demi, 1 sur 3, 1 sur 4, etc. 1 sur N. Très bien. Adi est suite, non? Et N, bien sûr. Très bien. Donc par exemple, aussi, donc, N égale à racine de N. Donc, il y a 1, racine de 2, racine de 3, racine de 4, etc. racine de N. C'est donc هذه سويت. donc هنا كيكونوا يعني دي زونتي ناتورال. تري بيان. هنا رد البال علاش درت ان ايطوال حيت هنا خاص يكون ان ديفيرون زيرو. بيان. دونك دوزيام بارتي غنشوفوها سويت ماجوري، سويت مينوري، سويت بورني. ماجوري هي مكبوره، مينوري هي مصغوره، بورني هي محدوده. فاش كنقول لك ماجوري يعني ماجوري كاين واحد العدد كيكون كبر منها يعني كي ماجوريها دونك كيتسمى ماجوري، كتسمى سويت ماجوري. دونك هذيك السويت يعني كيحبسها واحد الغيال. تري بيان. فاش كنقول مينوري يعني واحد الغيال صغر منها. اوكي. دونك يعني هي كبر من واحد الغيال. بورني محدوده ما بين دو غيال. تري بيان. Donc, on a soit N appartient à N, une suite En I majoré, si il existe M, grand M appartient à R, quel que soit N appartient à N, N inférieur à M. C'est donc il y a une suite là. Par exemple, 1 sur N, 1 sur N, suite 1 sur N, toujours inférieur à 1. Donc, tu mets 1 demi, 1 3, 1 4, 1 sur N. Donc, toujours inférieur à 1. Très bien. Donc, ça, on appelle suite majorée. Suite majorée. Très bien. Donc, deuxième suite, il y a UN et minoré. Si il existe M appartient à R, pour petit M, bien sûr, quel que soit N appartient à N, UN supérieur à N. C'est donc, par exemple, je vois que UN égale à N au carré. Donc, il y a 1, 4, 9, 16, etc. N au carré. Très bien. Donc, ça, et N supérieur ou égal à 1. Donc, ça, suite minoré. Donc, علاش حيت كبر من واحد الغيال اللي هو 1. Très bien. Donc, minoré majoré. Oh, attention, هنا بالنسبة هنا درنا اونتي. ماشي توجور كيكونوا اونتي. كيكون appartient à غيال. رد البال. باش نقول لك ماجوري par M ou par petit M. Donc, كي نقول لك بان هذاك ام او غروند ام او بوتيت ام راهم غير ماشي اونجي. تري بيان. دونك
ان اي بورني هي محدوده. سي الي ماجوري اي مينوري، يعني خصها تكون ماجوري اي مينوري. C'est-à-dire, il existe grand M, petit m appartient à R, tel que, quel que soit n appartient à n, et n entre petit m et grand M. On écrit ici le valeur absolue du n inférieur ou égal à m si, par exemple, grand M supérieur ou égal à petit m. C'est. Donc, il y a une valeur absolue, donc il y a entre grand M et moins m. Bien. اولا تقدر تكون دونك نديرو ام سوبر على بوزيتيف تري بيان. دونك يعني هذا هو سويت ماجوريس مينوري بورني، يعني ديفينيسيون ساهلين وكتعقلوا عليهم. ماجوري مينوري بورني سويت كتكتب على سكن une application de n dans R. Très bien, donc d'abord on se voit suite croissante et décroissante. Donc troisième partie on se voit suite croissante et décroissante. croissante هي تزايدية، décroissante هي تناقصية. très bien. Suite troisième partie suite croissante et décroissante. يعني متتاليات تزايدية ومتتالية تناقصية. Très bien. Donc, امتى كنقولوا بان سويت croissante؟ عندنا كتكون يا اما croissante strictement croissante، décroissante strictement décroissante. Très bien. Donc, soit n appartient à n, une suite. Très bien. Donc, En est une suite croissante si quoi, quel que soit n appartient à n, en inférieur ou égal à en plus 1. صحيح. Donc يعني une fois تكون en plus 1 supérieur à n, donc on dit que la suite est croissante. Très bien. Donc كيفاش نعرفوا بان n plus 1 supérieur ou égal à en؟ donc غدير la soustraction en plus 1 moins en خصها تكون positif. Très bien. Ça y est, donc positif, alors croissante. Ou, à dire en plus 1 divisé par en, ça peut égal à 1. Très bien. Donc ça ou ça, donc il me dit que je viens à croissante. Très bien. Donc strictement croissante. Donc le 20 chevaux strictement croissante. En est strictement croissante. Strictement croissante si, quel que soit n appartient à n, en c'est inférieur strict à en plus 1. Ça y est, donc inférieur strict, donc strictement inférieur strict. Croissante, strictement croissante, donc inférieur strict. Croissance inférieure ou égale. Très bien. Donc, j'avais un chevaux décroissante. Et n est décroissante. Décroissante. Si, c'est quoi? Quel que soit n, c'est appartient à n. Et n supérieur ou égal à n plus 1. Aussi, si décroissante, strictement décroissante, alors n supérieur strict à n plus 1. Ça y est, نفس يعني croissante strict, نفس مع décroissante strict. Très bien. Donc, je نشوفوا دابا فاش كنقولوا مونوطون. مونوطون يعني هي ترتيبة. Donc, فاش كنقول لك n
اي مونوطون. مونوطون هي رتيبة. مونوطون. سي il est croissante ou décroissante. Si il est croissante ou décroissante. ما قلت لك اي، قلت لك او. تخيل باش تكونوا فاهم، باش كنقول لكم مونوطون يعني رتيبه، يا اما تكون كرواسونت يا اما تكون ديكرواسونت. تخيل دونك سا مونوطون، دونك يعني ماشي شي حاجه صعيبه. بيان دونك نعطيو باغ اكزومبل غراف دون سويت، باغ اكزومبل كرواسونت. دونك سويت كرواسونت. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. فاش كنقول لك كرواسونت، كرواسونت يعني بعد اول حاجه فاش ما غاديش تمثل ليا هنايا. علاش؟ حيت قلنا ان ابارتيان ان، دونك ان توجور بوزيتيف، دونك ديما غتمثل هنا. تخيل دونك باغ اكزومبل سا بوان، سا بوان، ça est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par exemple, ça, ça, suite croissante, ok? Croissance, mais c'est strict. علاش؟ حيت عندنا ça égale à ça. Donc ça sont égaux. Très bien. Donc يعني ما كيكونش متصل، donc n'est pas continu. اوكي، هذه اول حاجه. كيكونوا يعني سويت عباره عن دي بوين، يعني ماشي كور، ماشي منحنى. تخيل دونك صايي. دونك حدنا هنا. دونك باش نشوفوا ليميت، دونك نمسح باش نكتب الديفينيسيون ديال ليميت.